Guys, mag-open ta karon guys sa kuan kaning bag-o na mong solar na niabot guys. Di ara guys. Di ara mo ni guys. Oh. Mo ni. Wag tawo ko na, wag tawo ko bali. Di dugay pa na sa bulan. Ha? Mo ni guys solar. Solar na dako kay guys para pang kuan. Pang so ato ning kuan guys. Asimbolo na ito guys. Diyan guys. Saka mono yung gamit guys. Dako kayo guys. Dako kayo hangkuan guys. Solar light. So ano siya guys. 500 watts. 500 watts yung kadakon guys. Yung span. So mo ni hang mga mechanism guys. So mo ni hang solar panel guys. Ato niya symbol karon guys. Kuan ni kabok, duha ni kabok guys. So mo ni kuan amo ning i butang dito sa among kuan guys, natad. So that's all guys. Ako sa ning symbolon guys. So next video na ako guys kapag asimbol ani. So mo ni karon guys. Thank you for watching guys. Mo ni yang makinasyon. Bye bye guys.